ଶ୍ୱାସନଳୀରୁ ଆମେ ଶ୍ଵସନ ବିଷୟର ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣଟି ହେଲା ଶ୍ୱାସନଳୀରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ୟାସରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶ୍ୱାସନରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛେ। ତାମାନେ ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଫୁସଫୁସରୁ ବାୟୁର ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ ନିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣଟି କେମିତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ନେବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣକୁ କିପରି କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ 4ଟି ହେଡ଼ିଂରେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷଣଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଆମେ 2ଟା କାଚ ନଳୀ ବା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେବା, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଏ ବା ତାକୁ କ ଆମେ ନାମ ଦେବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କ'ଣ ବି ବା ଖ ବୋଲି ଆମେ ନାମ ଦେବା। 2ଟି କାଚ ନଳୀ ନେବା, ସେଥିରେ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ନେବା ନା ଆମର ଚୂନ ପାଣି ନେବା ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସମିତ ଚୂନ, ବୁଝିଲା। କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ସମିତ ଚୂନ ନେବା, ଜଳ ନେବା, ଗୋଟେ ସିରିଞ୍ଜ ନେବା ବା ପିଚିକାରି ନେବା ଏବଂ ପିଚିକାରି ଗୋଟେ ନେବା ଏବଂ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ର ନେବା। କ'ଣ ନେବା? ଷ୍ଟ୍ର ନେବା, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ କରିବା କେମିତି ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇ କାଚ ନଳୀ 2ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ନାମିତ କରିଛେ ଏ ଆଉ ବିରେ ନାମିତ କରିଛେ। ଯେଉଁ କାଚ ନଳୀ 2ଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂନ ପାଣି ଅଛି। ଚୂନ ପାଣି ବା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡର କ'ଣ ଦ୍ରବଣ ରହିଛି ଚୂନ ପାଣି ହେଲା। ଏ କାଚ ନଳୀରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଇଏ ହେଲା ଚୂନ ପାଣି ଅଛି। ଚୂନ ପାଣି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡର ସଲ୍ୟୁସନ ରହିଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା ପଲିଚୂନ, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ପଲିଚୂନ ଏବଂ ତାର ଦ୍ରବଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ସମିତ ଚୂନ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ। ତାହେଲେ ଚୂନ ପାଣିର ସଦ୍ୟ ଚୂନ ପାଣିର ଦ୍ରବଣ ନେଇଛେ, ଏରେ ନେଇଛେ ଏବଂ ବିରେ ନେଇଛେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ କାଚ ନଳୀ ଏରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ସିରିଞ୍ଜରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପିଚିକାରିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। କାହା ମଧ୍ୟକୁ? କାଚ ନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ତାହେଲେ କାଚ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଚୂନ ପାଣି ରହିଛି, ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂନ ପାଣି। ତାହେଲେ ବାୟୁ ଆମେ ବାହାର ବାୟୁ ସିରିଞ୍ଜ ବା ପିଚିକାରି ମାଧ୍ୟମରେ କାଚ ନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ବାହାର ବାୟୁରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ବାହାର ବାୟୁରେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି କେତେ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି 21%। ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଥାଏ ବାହାର ବାୟୁରେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେତେ ଅଛି ନା 0.03%। 0.03% ଅଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ବାହାର ବାୟୁକୁ ଏୟାରକୁ ଆମେ ପିଚିକାରି ବା ସିରିଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ କାଚ ନଳୀ ଏ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯେଉଁ କାଚ ନଳୀ ଏରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂନ ପାଣି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚୂନ ପାଣି ଆମର ବାହାର ବାୟୁରେ କ'ଣ ରହିଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରହିଲା ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେତେବେଳେ ଚୂନ ପାଣି କ'ଣ କରିବ ନା ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ ହେବ। ଚୂନ ପାଣି କ'ଣ ହେବ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଚୂନ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଚୂନ ପାଣି କ'ଣ ହେବ ଧୂସର ବା ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଯେଉଁ କାଚ ନଳୀ ଏକୁ ଦେଖିବା ଯେ କିଛି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ କାଚ ନଳୀ ନେଇଛେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂନ ପାଣି ନେଇଛେ ଏବଂ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଚ ନଳୀରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ପାଟିରୁ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଆମର ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଜାତ ହେଇଥାଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିଥାଏ। ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଘଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପାଟି ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାୟୁକୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଚ ନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତାହେଲେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବାୟୁ ବାହାରୁଛି ସେ ବାୟୁରେ କ'ଣ ଅଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରୁ ଯେଉଁ ବାୟୁ ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଅଛି, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଅଛି। ସାଧାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଠାରୁ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଶ୍ୱାସନଳୀରୁ ବାହାରୁଛି ଫୁସଫୁସରୁ ସେ ବାୟୁରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣ ଅଧିକ ଅଛି।
तेणु से वायु को आम कौन करवा पार्टी भितरू द्वितीय काचनली मध्य को से प्रवेश करवा ताले देखा कौन हम ना द्वितीय काचनली शीघ्र कौन हम शीघ्र धूसर वर्ण धारण कर धूसर वर्ण धारण कर प्रथम काचनली कौन हम ना अपेक्षाकृत डेरी धूसर वर्ण धारण कला बेले आमर एवं कम धूसर वर्ण धारण होता है कि द्वितीय काचनली शीघ्र धूसर वर्ण धारण हम एवं अधिक आमर तार गाढ़ता कौन थी अधिक थी कहीं ना आमर जो शरीर भितर श्वास क्रिया कौन है ना अंगारकाम्ल बाहर श्वसन प्रक्रिया से अंगारकाम्ल कौन है ना अंगारकाम्ल परिमाण आमर श्वास क्रिया बाहर वायु श्वास नली बाहर वायु अधिक थाए कहीं आमर अम्लजान विनियोग हो श्वसन प्रक्रिया आम खाद्य धारण घटी से अंगारकाम्ल बाहर तेणु आम अम्लजान नौचे है अम्लजान नौचे अंगारकाम्ल छाड़ुचे तेणु अंगारकाम्ल प्रतिशत अधिक तेणु अंगारकाम्ल प्रतिशत अधिक थी शीघ्र द्वितीय काचनलीर आमर चून पानी कौन है ना धूसर वर्ण धारण कर गाढ़ता तार कौन रधिक रेणु एथुर आम कहीं शीघ्र धूसर वर्ण धारण है धारण है ना श्वासक्रिया जो वायु बाहर से कौन रही है अंगारकाम्ल रही है तेणु अंगारकाम्ल प्रतिशत अधिक थाए बुझेगा जहाँफल शीघ्र धूसर वर्ण धारण है तेणु ये हूँ श्वास नली बाहर आमर जो वायु अंगारकाम्ल निर्गत होता है ये हूँ परीक्षण टी आम वर्णना कर आम दुईटी काचनली नेबा काचनली कौन ए आ बी नामित करवा से सद्य प्रस्तुत चून पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्रवण रखा एवं गोटे सिरिंज बा पिचिकारी प्रथम टेस्ट ट्यूब को वायु बाहर वायु को प्रवेश करवा एवं द्वितीय टेस्ट ट्यूब पार्टी भीतर वायु को आम स्ट्र द्वारा फुंका जहाँफल कौन है ना पथ टेस्ट ट्यूब वायुमंडल में जेहेतु कार्बन डाइऑक्साइड कम थाए बाहर वायु तेणु से डेरी धूसर वर्ण धारण कर तार गाढ़ता फिका रु जेहेतु श्वासक्रिया अंगारकाम्ल निर्गत होता है तेणु शरीर भितर जो वायु बाहरी थाए श्वास नली से वायु अंगारकाम्ल अधिक थी ये शीघ्र धूसर वर्ण धारण कर तार गाढ़ता अधिक तेणु श्वासक्रिया अंगारकाम्ल निर्गत होता है ये है परीक्षण एक आम द्वितीय देखा आम से कौन आम परीक्षा दुई कि फल रस बा चीनी द्रवण प्रस्तुत करवा से ईस्ट पाउडर मिसेगा कौन करवा ईस्ट पाउडर मिसेगा बुझेगा एवं परीक्षा नली एक गोटे रंध्र विशिष्ट कर्क बा टीपीटे लगाइबा एवं बंका काच नलीर गोटे प्रांत टीपीटे लगेगा स्वच्छ चून पानी थी परीक्षा नली निर्गम नली अन्य प्रांत बुड़ेगा चून पानी होता परिवर्तन हो किरण प्रक्रिया यही प्रक्रिया उत्पादित होती इथानल बा CO2 ताले आम कौन ना सुरासार किरण आम जाचे बुझेगा सुरासार किरण सुरासार किरण कौन ना ग्लूकोज पाइरुवेट परिणत होता है तेणु 3 अंगारक विशिष्ट पाइरुवेट रु कौन हम अम्लजान अनुपस्थित ईस्ट रे कौन हम ईस्ट रे आमर कौन हम इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर प्लस कौन बाहर मात्र 2टा ATP बाहर आपको आम कहे सुरासार किरण ताले आम कौन करवा ना फल रस आउ चीनी द्रवण ये हूँ कौन ना ग्लूकोज शर्करा जातीय द्रवण ग्लूकोज थाए तेणु से ग्लूकोज को कौन करना जो ईस्ट पाउडर मिसेगा से ईस्ट पाउडर कौन कर अम्लजान अनुपस्थित से कौन कर सुरासार किरण प्रक्रिया सुरासार बा अल्कोहल प्रस्तुत हम एवं अंगारकाम्ल बाहर तेणु जो अंगारकाम्ल बाहर आम 2टा टेस्ट ट्यूब नेबा जो प्रथम टेस्ट ट्यूब ईस्ट शर्करा जो चीनी पानी फल रस द्रवण ईस्ट पाउडर मिसेचे से गोटे कौन रही ना कर्क टीपी लगे कर्क टीपी आउ गोटे आमर टेस्ट ट्यूब नहीं से कौन लगे ना चून पानी रखीचे से चून पानी कौन हम ना ये एयर टाइट बुझेगा अम्लजान अनुपस्थित ये केवल गोटे कौन ना निर्गम नली लगी था द्वितीय टेस्ट ट्यूब जो द्वितीय टेस्ट ट्यूब कौन अच्छी ना चून पानी सद्य प्रस्तुत चून पानी अच्छी ताले ईस्ट कौन कर ना सुरासार किरण अम्लजान अनुपस्थित आम पाइरुवेट रु अंगारकाम्ल बाहर इथाइल अल्कोहल या मद प्रस्तुत ईस्ट को व्यवहार करा अल्कोहल फर्मेंटेशन कहुए तेणु ये अंगारकाम्ल बाहर ये
कौन हम ना निर्गम नली दे कोठी जीव ना द्वितीय टेस्ट ट्यूब जीव कोठी जीव द्वितीय टेस्ट ट्यूब जीव एवं द्वितीय टेस्ट ट्यूब देखिबा चूर्ण पानी आस्ते आस्ते कौन होची धूसर वर्ण धारण होची कौन होची धूसर वर्ण धारण होची तेणु ता चूर्ण पानी काहे धूसर वर्ण धारण होला ना प्रथम टेस्ट ट्यूब ईस्ट चूड़ासार किरण प्रक्रिया रे कौन इथाइल अल्कोहल तैयारी हेबा सहित अंगारकाम्ल बाहरला एवं से अंगारकाम्ल निर्गम नली बाट दे द्वितीय टेस्ट ट्यूब को गला जहाँ फल द्वितीय टेस्ट ट्यूब रे थिबा चूर्ण पानी को धूसर वर्ण धारण होला धूसर वर्ण धारण होला तेणु चूड़ासार किरण रे कौन होइताय ना हमर ईस्ट पाइरुवेट को बा ग्लूकोज पाइरुवेट रे परिणत होता है उभय वायु उपजीवी शोषण एवं वायु उपजीवी शोषण रे 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज भांगी 3 अंगारक विशिष्ट पाइरुवेट रे परिणत हुए एवं पाइरुविक अम्ल कौन होता है ना ईस्ट रे चूड़ासार किरण होता है एवं इथाइल अल्कोहल तैयारी होता है C2H5OH ता सहित अंगारकाम्ल बाहर तेणु जो अंगारकाम्ल बाहरला से अंगारकाम्ल द्वितीय टेस्ट रे थिबा चूर्ण पानी के धूसर वर्ण धारण कला तेणु चूड़ासार किरण रो अंगारकाम्ल निर्गत होता है बुझिला ताले से कहूची तृतीय परिगणती कौन ना तृतीय परिगणती से कहूची गोटे आम बोतल नेबा से किसी गजा मुग मंजी रखा बुझला गोटे बोतल देना से गजा मंजी रखिना टीपी बंद करदे ये बोतल भितर गजा मंजी सब रही बुझला गोटे राति आम रखीदे और आपको टीपी बंद करना रखीदे बुझला ताले से कौन करवा ना परदिन आम कौन करवा ना ता बोतल मुह निकट को गोटे जलंता डिआसिल काठी देवा कौन देवा ना डिआसिल काठी जलंता डिआसिल काठी देवा बुझला ताले जलंता डिआसिल काठी नेले कौन हम देख ना यही बोतल भितर कौन रही गजामुग रही से गजामुग शोषण प्रक्रिया कौन बोतल भितर आम अम्लजान को ग्रहण करदेला एवं कौन छाड़ा अंगारकाम्ल छाड़ा शोषण प्रक्रिया बुझेगा तेणु बोतल भितर अम्लजान ना अंगारकाम्ल बाहर शोषण प्रक्रिया आम गोटे राति छाड़दे गजामुग से कौन है ना मंजी शोषण प्रक्रिया अंगारकाम्ल बाहरला जो डिआसिल काटी आम बोतल मुह निकट को देवा से डिआसिल काटी लिभिज कौन हो लिभिज लिभिज कहीं ना डिआसिल काटी लिभिज कहीं ना बोतल भितर अम्लजान शोषण प्रक्रिया व्यवहार हो बोतल भितर जो अम्लजान व्यवहार है शोषण प्रक्रिया अंगारकाम्ल बाहर जहाँ फल बोतल भितर अम्लजान ना कहीं अम्लजान दहन सहायक होता है कौन सहायक है दहन सहायक किए होता है ना अम्लजान ऑक्सीजन गैस तेणु ऑक्सीजन आ बोतल भितर ना से श्वसन प्रक्रिया विनियोग हो जाए से कौन बाहर ना अंगारकाम्ल बाहर जहाँ फल डिआसिल काटिकी बोतल मुह निकट कौन हो लिभिज बुझेगा आपको आम चारोटी से सामान हेडिंग वर्णना करवा आवश्यक उपकरण परीक्षण पर्यवेक्षण एवं सिद्धांत बुझेगा चतुर्थ परिगण कौन देखा चतुर्थ परिगण में कौन देखा ना से कहूँ श्वसन प्रक्रिया अंगारकाम्ल निर्गत होता है बुझेगा ताले से कहूँ गजा मंजी थी गोटे बोतल नेबा जो बोतल भितर कौन अच्छी ना गजा मंजी अच्छी कौन अच्छी गजा मंजी अच्छी से बोतल रे गोटे कर्प एटे आम कर्प लगे से कर्प रे दीटा रंध्र अच्छी बुझेगा गोटे रंध्र फनेल अच्छी आउ गोटे सेकेंड द्वितीय रंध्र गोटे निर्गम नली प्रथम बोतल रु आउ गोटे बोतल द्वितीय बोतल सहित संयोग होती प्रथम बोतल कर्प रे दुईटी नली अच्छी बुझेगा दुईटी रंध्र अच्छी गोटे आम फनेल प्रवेश करे आउ गोटे निर्गम नली प्रथम क बोतल रु द्वितीय ख बा बी बोतल को गोटे निर्गम नली संयोग होती ये द्वितीय बोतल कर्प टीपीटे लगी गोटे रंध्र अच्छी से निर्गम नली लगी बुझेगा तेना दुईटी बोतल नेबा गोटाके गजा मंजी रखा एवं से प्रथम बोतल कर्प दुईटी छिद्र रंध्र करवा गोटे फनेल एवं आउ गोटे निर्गम नली द्वितीय बोतल सहित संयोग हम द्वितीय बोतल कौन अच्छी ना सद्य प्रस्तुत चूर्ण पानी सद्य चूर्ण पानी रही बुझेगा प्रथम टेस्ट ट्यूब कौन रही ना बोतल आम रही गजा मंजी बुझेगा ताले कौन हम देख ना
এই ଯେଉଁ ଗୋଟାକରେ ଆମେ ଗଜା ମଞ୍ଜି ରଖିଛେ ବୋତଲରେ, ଆଉ ଗୋଟାରେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂନ ପାଣି ରଖିଛେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବୋତଲକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଗମ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋତଲ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଗମ ନଳୀରେ ଫନେଲ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ରଖିବା, 2-4 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଏଠି ଗଜା ମଞ୍ଜି ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ ବିନିଯୋଗ ହୋଇକିନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋତଲରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମ ବୋତଲରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ଗଜା ମଞ୍ଜି ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କଲା, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବୋତଲରେ ଯେଉଁ ଫନେଲ ଲାଗିଛି ସେ ଫନେଲରେ କିଛି ଜଳ କ'ଣ କରିବା, ଜଳ ଆମେ ଢାଳିବା। ଜଳ ଢାଳିଲେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିଛି ସେ ଗ୍ୟାସଟି କ'ଣ ହେବ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ସେଇ ନିର୍ଗମ ନଳୀ ବାଟ ଦେଇ କ'ଣ ହେବ ନା ଗ୍ୟାସଟି ପାଣିର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଲେ ଏଇ ଗ୍ୟାସଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲା ସେ ଗ୍ୟାସଟି କ'ଣ ହେବ ନା ନିର୍ଗମ ନଳୀ ବାଟ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଚ ଯେଉଁ ବୋତଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋତଲରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂନ ପାଣି ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଚୂନ ପାଣି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚୂନ ପାଣି ଅଛି, ଚୂନ ପାଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସଟି ବାହାରିଲା ପ୍ରଥମ ନିର୍ଗମ ନଳୀ ବା କାଚ ନଳୀ ପ୍ରଥମ ବୋତଲରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲା ସେ ଗ୍ୟାସଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋତଲକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋତଲରେ ଥିବା ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂନ ପାଣି ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ ହୋଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ଧାରଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କାଚ ବୋତଲରେ ଯେଉଁ ଗଜା ମଞ୍ଜି ରହିଛି ସେ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିକିନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫନେଲରେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ସେ ଜଳର ସ୍ତର ବଢ଼ିଲା ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସଟି ପ୍ରଥମ କାଚ ବୋତଲରୁ ନିର୍ଗମ ନଳୀ ବାଟ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଚ ବୋତଲକୁ ଗଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କାଚ ବୋତଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ୟାସଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୋଲି କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଚ ବୋତଲରେ ଥିବା ଆମର ଚୂନ ପାଣିକି ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ କିଏ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେତେବେଳେ ଚୂନ ପାଣି ସଦ୍ୟ ଚୂନ ପାଣି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ସେ ଧୂସର ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଚ ବୋତଲରେ ଥିବା ଚୂନ ପାଣି ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ ହୋଇଥିବାର କାରଣ କିଏ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ। ତାହେଲେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ନା ପ୍ରଥମ କାଚ ବୋତଲରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କାଚ ବୋତଲରେ କ'ଣ ସଂଘଟିତ ହେଲା ନା ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହେଲା ଏବଂ ଗଜାମୁଗ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ଫନେଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସଟି ନିର୍ଗମ ନଳୀ ବାଟ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋତଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା। ତେଣୁ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷଣ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ 4ଟା ହେଡ଼ିଂରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ, ତୃତୀୟରେ ହେଲା କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗଜା ମୁଗ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ବୋତଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମ ନଳୀ ବାଟ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋତଲକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋତଲରେ ଥିବା ସଦ୍ୟ ଚୂନ ପାଣି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍, ବୁଝିଲା, ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ କଲା, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଚତୁର୍ଥ ପରୀକ୍ଷଣ। ଇଏ ହେଲା ଶ୍ୱସନ ବିଷୟର 4ଟି ପରୀକ୍ଷଣ। ଇଏ ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ପଡ଼ିବ, ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ରେଖାଚିତ୍ର, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଚିତ୍ର, ବୁଝିଲା। ଏ ଚିତ୍ର ପଡ଼ିବ 3 ମାର୍କ କିମ୍ବା ତା ଅଲରେ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷଣଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚିତ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ, ବୁଝିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଚିତ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଏବଂ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ବୁଝିଲା।